500 meters? Ayaw din pa. Kita yung mga anak naglabay sa pool. Kaya gani, kaliguon. Ano, may tubig. Fear man ako kay bridge. Huwag na, nandiyan mo. Hindi ako mga dato ko paspas. Hadloy, nagnata sa forest. Tamo nagnata sa forest. We look like we're in a forest. Mo gani. Dugay si mama. Bro, what's this? Wait! Ano 500 meters na ni? Why is it 500 meters that I'm so scared? 396. I'm scared! Bang! No! Sure. Dali ako. North Zen Villa. Sila ko ang lake. Ay, kita. They don't understand I'm making a Lang sa video. kuan doon. Mapa ba? They don't understand I'm making a YouTube video. I'm making a YouTube video! We are in the North Zen Villas and we are trekking up on this 500 Bridge. Pin location ako. Sila lang po. Messenger, tanawa sa messenger. Kasi sindan tigag pin location ako. Ooh. Uy, paminaw ba? Paminaw. Sindan tigag pin location ako sa messenger. Mo sa sindan. Looks like naghulog ta. Hulog ta. Ah! Yo! Sige. Look very ay. Oh, What are you doing? walking on a bridge. Hunas. What's on the side? Low tide? Low tide ka naman, high tide? Low tide. Adong pahay na. So kung high tide din siya, sure na makakabit ko. Saan nga ko ano? Na Uy, dugay pa. Dugay kayo. Payag ka! Ayaw! it's so nice! It's not! Na. Hadlok ko. Hadlok lagi ko. Ayaw! No! I'm making a YouTube video. Alam naman. Shirt. Ayaw! Hatura dito. Yun na, pero hindi. May good. Does it No nails were used in the constructions of the... bamboo walk? Oh, that's so amazing! So, wala sila nails. So, sa lugar? They just use nylons. Ah, okay, ligo do. Hadlock ko sa... Dali! Bro! Pana pa may daghan diri oh. Ah! I'm scared. Here? Bro. Huh? Dirita? Mga rooms. Mga roofs, ha? Mga roofs. Mga roofs are you? Unsa na? Mangrove. Unsa na yun na?